Hambai te phungkaham jotono media takuk suno tai joto luku nai tongnai takuk te bukuk suno phungkaham tini norok phaikya fatar hastini sini haw phainai a borok tuyui kok salaidani obo belai controversial sini hawa tamingke Tripura haste Bharatni kwbangma sini pungthai bara tongnai rokni habai sini ha abo kisa alka oro singagi kwbang kuk tongmani tabuk sing belai kisagi thaka oro India government kaisa notification khaikya 2014 ni simi 2014 31 January ni simi jara phainai aboni ulo jara phainai borok fatar hasteni phiaba boni sikang kabang mano phaijak sini haw abono tei kabangma kok kabangma organization political party kabang kok salai o masni 19 tarik meo kaisa union government kaisa notification khaikya mas kaisa ni bisingo je borok fatar hasteni phainai borok no dakti sinioi fatar haste oro hodnani obo শুধু sini o Tripura hasteo simia sara Bharatborshoni joto jagano o notification tegi tabuk samung bu khailai dong phiaba sini o hawo o samung no khaijagia khaiyaoi kabangma political party ni andolon nukha fatar hasteni boronor horna bagui rally khailaimani tai mogol ni muktui sokol laimani tai meeting misil khailaimani ang nukha ani kaisa kok 19 tarik May union government je notification khaikya abo ani kok buya o Tripura hasteni kok buya aro union government ni kaisa kok abono tabuk sini hasteo abono bahaike samung khlainai abo se sobse boro kok bini bagui kabangma political party jara tongnai bisheske Tripura mothani jara political party ni netritto tongnai 13 jon MLA tongo borokni samung belai nangkukmani jora tabuk tamningke borok oroni government bai tongo tongmani karone government no borok sanani dorkar dakti khlai abo khaidi hinai abo khaiyangke abo tini kaisa kok tongo pun sutui pruse rominarok manpu gai tabuk ni jora no obo khainani jora o jora no yakarei hornani kokia ang koinai tini haikai andolon khaiman theke asuk laigei cabinet o asuk laigei borok siddhanto habna dorkar je abono bhaike khainai baike khaiya abo government ni kaisa instruction tongo abo bai abo haike no khainani dorkar sabo mathangya abo borok no thik khainai je instruction rojaknai aro je guideline tongmani aboni onujai khaike no paikya ani kongke tini Tripura mothani belai nangkukmani tabungni o jora a jora no tabuk borok nosto khaiyagoi abono dakti khlai implement khlainani nangkukui mani jora hane agwanso sir je hetu India government eba central government bai saklaijak kaisa notification burijaka nor nije congress kobangma botolok to motamti khorangti sai tongo nor ni congress ni bahaktile tam ni khorangti saya jeto abono oro khorangti sauti sanani kogia bole obo congress BJP CPM ba Tripura motha ba onnanyo political party ni kogia kaisa union government India government jekhane notification khaikya abono gosi to abo boro kogia ja notification ka abono
ঠিক থেকে যাচাই খাইগে আবনো সামুক ফানাখানানি সিকো সামুক ফানাখানা সিকো ওরা আবো হিন্দু বাঙালি আরো মুসলমান হিন্দু বাঙালি তিপ্রাসা রিয়াং চাকমা কাইবিনি কগিয়া আরো ফাতানি বরক যারা ফাইনাই বরক নো আইডেন্টিফিকেশন খাইদি তাই ফাতারো হরদি আবো ক গে আরো কংগ্রেস সিপিএম তো কোনো কম নকরে বিজেপি কোনো করে সাব ফাতানি বরক সাব অহানি আসল বরক আসল তিপ্রাসা হইনানি তিপ্রা হাস্তেনি সাব অর টংখা আবো ক ফাতানি বাই অরনি আবনো সে কাইনি খাই বাগै ফাতারো হাস্তে হরনানি আ কক্সি সাব बिनि बागै अर बरक जे ताबुक सामुखाय दंमानि आबोखाय आं तामु हायबा दङ विशेषके आं बारबानो मासाव तिप्रामथानिखौ बर आन्दोलन खायो सान्दोलन खायो अरतय आन्दोलनखौनो खायनानि सामुं नांगौ हनै आं खागाया जेखाने गभर्नमेन्ट जे नटिफिकेशन खायरिखा आबनो बरक ताव सामुं फानाखायनो पाइखाबले ताइ कोन हर करे बांलादेश नि जारा फाइनाल ना सुदुखि तिप्रामथा सिमिदे नायतुंनानि हे हाया आं तिप्रामथा नायतुंनि सायासै आरे तिप्रामथा नायतुंना नायाब्ला आबो कांग्रेस बु नायतुंना नायाहायसे आबो सीपीएम बु नायतुंना नायाहायसे आबो आरो कायसे जे गाइडलाइन दङ बरक जेबाबे रेखा आ नटिफिकेशन आबोनि मते बरक खायकेनो पाइखायसे आबो रुतु तिप्रामथना रुतुकनि सायाहायसे रुतुनानि को बुयाहायसे रुतुनानि को बुया आरो अर ताबु फाइदि साबो फातानि साबो अराहानि आबो सिरिसे आबोनि बागै तो तिप्रामथा रुतुनानि दायित्व याबले तिप्रामथा जेहेतु गभर्नमेंट पार्टन पार्सेल आनी गंखाय आइसि गभर्नमेंट कैसे प्रेसार होना दरकार जे अर कैबिनेट आसुगै सिद्धांत नाहारदि आ बरक जे बरक फैनाय पुजबेक खायनायनि बागै आबारनो सहयोगिता खाय आसुक को आरो को गोबांथाय तंहुनि आं वानसुयाता आइसि बेलाय अनफर्चुनेट आं मियाबो একটা कक्साका अनेक बरक साजायागै मानो तिप्रामथा 2021 साल फाइमानि उलो तिनी जरातै खरक बसिनो आनएमप्लयनो चाकरी दिखा तिनी साबजेक्ट दिउ बा विभिन्न पोस्ट तलांनानै बागै जेबाबे केलेंकारि इंखा आ केलेंकारिनि थिकबाबे ताबु इंक्वायरि गैया ताक बाहायनो अ बरकनो अ केलेंकारिनि दुसि हनै तिनी पर्यन्त बरक रमिया खयसे आबो सिनि बरकनि गोसोखौ फाइनान दरकार तुई फाइनान दरकार ताङै आनि हाजार हाजार माने एजुकेटेड आनएमप्लयड दंनाय ताङै मैया आबोनो जों बुजिनायनि दरकार तिनी ठीक भाबे आबोनो इंक्वायरि खायगै साबो आबोनि दुसि आबोनो रमना दरकार रमै उपयुक्त व्यवस्था नानान दरकार तामनि बागै गोबां मासालाय रक्सिनि ताल बाहायनो बेकारक लायतो माइसे आं कैसे कक सानाव मुसुं माइसे जे शुद्ध बेकारिया तिनी एडीसी एरियाव 300टा स्कूल मात्र सिंगल टीचर बाय चली दङ आइसे ताइ गोबां स्कूल स्टेट गभर्नमेंट याफानो नायतो आबो बेलाय अनफर्चुनेट आबो उनानि उचिदिया सिनि बर रक जेखाने थासिव आं कैसे सिनि ताकुनो फुनु काइसे एटा जागा आंथांमानि आरो एकटा अंगनवाडी सेन्टार काय आबोनि फ्यूचर तामुनाय आज जेरायरनि फ्यूचर तामुनाय आनी बयस करिके आनी फ्यूचर पाइ दंखा किन्तु आनी नेक्स्ट जेनारेशन आनी ताबुकनि सेराय बोलते आसाय द्रुमनि थेके आरम्भ खाई जरा सिखला अंगना दंनाय दङ आबोनि फ्यूचर तामुनाय मोनागमा हाइसे एकटा अंगनवाडी स्कूल करे तुई व्यवस्था करे लामा करे इलेक्ट्रिसिटी करे कुनो किसु करे आहाय खाय आनी तिप्रासार ताल बाहायनो आसुगै मातो आं कया जागा थांका तुई नोंनानि सानका आनो तुई खानलिया तामनि बागै इंगे बो 82 इयार्स खरकसा बुरा बो 5 किलोमीटर हासाल थाङै तुई माखौ 5 किलोमीटर हासाल थाङै तुई खौबनि कारणे बो आनो तुई खाननानै नायलिया इंगे दिनै आनी बर ररि थानाय ना लामा दङ ना स्कूल दङ ना हास्पाताल दङ किछु करे 21 साल फाइमानि परे तिप्रामथा तिनी 5 बছর पाइदों फाइनाय बसरनो निर्वाचन नाय सिनि अवस्था तामुनाय निनि कमिटमेन्ट रमानि नों जे बरकनो सामानि आव बर थां तिनी गोबांमा रिटायारमेन्ट थांका आ रिटायारमेन्ट रक बरकनि पेन्सन मानियानि कारणे बरक एडीसीनि अथरिनि थानाय बरक फाइया फाइ बरक सापाइया सोनो पेन्सन तामुरिया पेन्सन पर्यन्त तिनी मैया आबो बेलाय अनफर्चुनेट
তিনি गोबां आंनि चेराय सिक्लाराव তিনি ड्राग्स बाय कबलजाक ड्राग्स बाय कबरनि दंखायसै आबादनो जों रक्षा खायनो नांनायसै बिनि बागै তিনি আনএমপ্লয় एक 2 नंबर के सिनि बरंनि अरो रांगरिनि कारणे सिनि तिप्रासा एरियानि जत मार्केट दङ आ मार्केट ताव बरक गरै तानि बागै बरयाव रांगरै तानि बागै रेगानि सामुं जेखाने 100 दिन ना दंमनि ओ जगह मात्र 30 থেকে 40 दिनखा धलाई डिस्ट्रिक्ट 150 दिन ना दंमनि आ जगह तो 30 থেকে 40 दिनखा ओंखाय तिनि रेगा तो गरै पासापासि रेगानि जब कार्ड पर्यन्त प्राय 1 लक्ष तानि रिजाखा 1 लक्ष रेगानि जब कार्ड किन्तु गरैखा तिप्रासारनि आको आबुनि बागै आनि कम गैयारसे अरो साबो गभर्नमेंट दंनाय साबो गरैनाय आबो बरको या गभर्नमेंटनि रेसपन्सिबिलिटी दङ जे बिग्रा बरनो बाहायके तिसाइमान रोंगिया बरनो बाहायके रोङैमान बाहायके लामा खाइमान बाहायके इलेक्ट्रिसिटी खाइमान बाहायके स्कुल बाहायके लामा विभिन्न रकम जे डेभलपमेंट खाइनानि दायित्व आबो गभर्नमेंट थानि नों रेसपन्सिबिलिटी मानजाक नों कमिटमेंट जाक पापानि जों 2 दिन पर लामा करे आरो तै करे हेने आंदोलन खाइमान नुगो लामा का सुबानि नुगो 2 दिन पर कारेन्ट करेनि बागै लामा का सुबानि नुगो 2 दिन पर जों स्कुलनि मास्टार करे हेने लामा का सुबानि नुगो आबो मोना उसिदिया गोबां आनएमप्लय ताव पोस्ट वेकेन्सि दं गभर्नमेंट थानि स्टेट गभर्नमेंट एवं एडीसी गभर्नमेंट थानि किन्तु रिक्रुटमेंट खाइजाया बुबुर खाइनाय रिक्रुटमेंट आं कैसे कगमा सानाय 1988 to 93 जुथनि आमाव कांग्रेस एवं टीवीएसनि आमाव आप्रु जे हारे एमप्लय मानखा सिनि बरगनो 37,000 बरगनो चाकरी दिखा आरो कैबिनेटो सिद्धांत नहारजाका स्पेशल ड्राइव नि बुमतै एवं कैबिनेटो सिद्धांत नहारजाका ओवरएज नो चाकरी नहीं ओवरएज नि थांका बरनो चाकरी का स्पेशल ड्राइव नै जों मेट्रिक फेल परनो चाकरी का तिनि गोबां एजुकेटेड बरनो तिनि साधारण क्लास 4 ग्रुप डी नि बागै तिनि एप्लाइ खाइमा दं आबो बेलाय अनफर्चुनेट बिनि बागै आं गभर्नमेंट नि थांनि कइनाय जे अंतत सिनि बुगुंबारा जरा तिप्रासा आनएमप्लय दंनायरनो ताबुक जदि तेवैसा आहायके चाकरी गारखाय आ तिप्रासारनि अर्थनैतिक बा इकोनॉमिक कंडीशन बरकते किसा कासाय फैमानो बिनि बागै आं गभर्नमेंट थानि कइनाय एडीसी अथॉरिटी और स्टेट गभर्नमेंट थानि जे जतटुकु वैकेंसी पोस्ट दङ आबनो फिलआप खायनोबा गताल खाय बरक पोस्ट क्रिएट खाया आबो तो आंकोंनो सालिया किन्तु जेटा पोस्ट क्लाय दंमानि आ पोस्ट पर्यन्त बरक उनको खाया टाउन बनो माने रिक्रुटमेंट खाया आबुनि बागैसे तिनि गोबां मासिनि गेजेराव बेकार दं आ बेकार दंमोननि कारणे ड्राग्स बाय कबुल जागि बरक थाङि दं आबुनि थेके सिनि बरकनो जों उद्धार खायनो नांनाय सिनि बरकनो मोथानो नांनाय आबुनि बागै आं बार तिप्रासानि गाहामनि बागै जों कांग्रेस पार्टी आदिवासी कांग्रेस सब समय नाय दङ मणिपुरनि अवस्था नाय दिनो मणिपुर ताबुखा मणिपुर 2 बोसोराव 3 पर्यन्त माने हर सुंजाक लामाव क्लाइजाक मासाया मानुया स्कूल पढ़ी तोलेर मा पढ़िया कत असुविधा क्लाई दं अथच गभर्नमेंट कोनो किछु खाइया तिनि राहुल गांधी 2 बार थांगा 2 बार थाङै 2 बारनो आरोनि गोबांमा बर रगनो एक लगत गई उभय सम्प्रदायनि बर रगनो मिलि दंना बागै शांति सम्प्रीति खाकसांमा मालाय दंना बागै आपिल खाइया किन्तु गभर्नमेंट तिनि प्रधानमंत्री सालसाबो थांलिया तीन मध्य प्रदेश है जगह आदिवासी बख्रकसागा सुधीर जाऊ मध्य प्रदेश जगह तीन 45 बोसोर खरसा बोरै रेप खाई बुथार जाखा बुथार मानी पड़ेब किरिबा संसा बिनी साकलम तै को लाथा दागै बिनी बुसाक हक तिखलाइका बिनी बुबुक बुसाक तिखलाइ दुबुका आबो बुसा किरिबा संसा काजे बीजेपी नि এই बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नि स्लोगान आबो ताताल शुधु अत्याचार अबिचार आबो सारा किछु करे बिनि बागै जों त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेस तरफ থেকে जों त्रिपुरासारनो कइनामो सुङो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टीनो एकमात्र पार्टी जे ताउने बनो तिनि त्रिपुरासारनि गाहाम नायनाय एडीसी क्षमता तामहन बनो 6 सेलुलर बायगा साबो इंदिरा गांधी 1984 सालनि 23 अगस्त तिनि बिल पास खालामबायसे आ बिल पास खायथारियो साखिङै तांबो सिनि हाव कथां दंखौ हरिनाथ देव बर्मा एवं दिबा चंद्र नाथ आ दिननि
সেই 1984 ni 23rd August পার্লামেন্টে যখন বিল পাস খাইব তিনি রাজীব গান্ধী 3টা সিট বাড়ি রেখা তিনি রাইট টু এডুকেশন রাইট টু সিকিউরিটি তখন বনো ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট তারপরে তখন বন আইন অধিকার থেকে আরম্ভ খাই কবাং মা 1952 সালে প্রথম জিরানি আর ডিভেলপ খাইও কংগ্রেস পার্টি কাজে কংগ্রেস পার্টি का সেকুলারিজম কংগ্রেস পার্টি না একমাত্র পার্টি আর সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বরগ্ন যত্ন নাইকিনি খাইতুংনানি মতন একমাত্র কংগ্রেস পার্টি হতো बिनि बागै जों कंग्रेस पार्टी नै जों राहुल गांधी बेलायके हामबाय मारो तिनि जात गणनानि बागै तिनि तामहने बनो आंदोलन खालामनानै करना तिनि गभर्नमेंट आबनो बाध्यंखा जात गणना खायनानि बागै जात गणना खायखांखै सायमाननाय तिनि साबनि अधिकार बुसुक दं गरै आबो सायमाननाय बिनि बागै तिनि तिब्रासा अर सिनि हाव सिनि हास्तेनि जारा तिब्रासा तुमनायरो बरनि थाने आनि कइनाय संविधान से शेष खाई तुमना नाई संविधान से वो बीजेपी गवर्नमेंट शेष खाना दायित्व संविधान करे इनके आंति प्रसा पर तुमनाय आनी आनी रिजर्वेशन पर थांनाय गाजै आबरनो जों बुजिना दरकार दङ आं कइनाय तिनि तिब्रामथानि जारा दंनाय विशेष के एमएलए रो बा जारा मंत्री दंनाय मंत्री सभा बरनि रेसपन्सिबिलिटी दङ फातानि हास्तिनि बरगनो फायनाय बरगनो आइडेंटिफाई खायो बरगनो रहरनानि रहरिया खायनानि आबोनि रेसपन्सिबिलिटी बरगनि थाने बरग गभर्नमेंट बाय आसुगै सालाय बरग आबो ठीक खायतो आसुनो सर तब तिब्रासर बरन मानथाय मानानि गांखाय जे फात्रा हास्तिनि फायनाय नम्बर नरो फायन नांनाय बरग तिब्रासरनि मानथाय रबो सेगै दं याबा तब दर नु जाखा एमएलए रंजित सिंह से बसिंग से तब फात्रा हास्ति फायनाय रनो आइडेंटिफाई खाय दं इनके बसकांनि 5 तारिखआव एमएलए रंजित आगरतलाव हिम्मत खायनाय रैली खायनाय खोनादि आरो रंजित पार्टिकुलर रंजित नि कक आं साना थांयायसे बो साबनि पार्टी नि बरो तिब्रामथनि बरो गाजै बांलादेश नि रुपाय खाने तो पार्टी कोनो इनवॉल्व हे आणि कोंखै पार्ट एंड पार्सल तिब्रामथनि एमएलए का रंजित देवबर्मा रंजित देवबर्मा रेसपन्सिबिलिटी सिमिया और आनी कखर जागासे पार्टिकुलर बिनि सिमिया पार्टिकुलर आं शब्द कुमार जमातियानि सिमि रेसपन्सिबिलिटी आबो अबंके मथा तिब्रामथा जेहेतु पार्ट एंड पार्सल गवर्नमेंट बाय नों गवर्नमेंट बाय आसु कक साइकेल पाइ खाबले नों आरो किछु खायना जेखाने इउनि आं बार जेखाने गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन रे रेखा आरो तो नों बने इमप्लीमेंट खायना कक सिमले ताइ किछु हमले आरो तो नों हिम्मत खायना नैया आंदोलन खायना नांलिया खायसि रेखा नो खायसि रेखा गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट साबो यूनियन गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट आरो रंजित देवबर्मानि पार्टिकुलर बिनि रेसपन्सिबिलिटीया शब्द कुमार जमातियानि रेसपन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट बाय सालाय बर आसु सालाय पाइ आपनो आइडेंटिफाई खायकेन पाइ खामले आरो तो कोनो कक्रे हेसे आनी कख जागासे सर गवर्नमेंट नो जुलि नाइसिनि दंखाके आ इमप्लीमेंट रक दाखि देंना गवर्नमेंट नाइसिनि दंखा बोलते जुदि गवर्नमेंट नाइसिनि दंखाके अब गवर्नमेंट चिनि सामुं यानि वान सकांते ना आनी कखसे और बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया की बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट नो यूनियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन खाइया पर इंस्ट्रक्शन का खाइती नहीं अन्य स्टेट खाई दंग और कतम खाइया आपन से साथी नंग से अन्य स्टेट जो खाई दंग के नों और कतम खाइया आप संग जाइसे आरो तो रखायनानि कक तो ऑलरेडी वर्क साइड और खाबले नों तो ताइ साना दरकार करे से नोंताबो बुइनि स्टेट खाई दंमोन जागा नोंतांनि और खाइया नों दाक्ति खाइदि अकक से सादि नंखाय अकक से ति सादि और नोंताय हिम्मत खायना नैयाते आंदोलन खायना नैया आबर बै सालायै सारा भारतबर्षनि जत्त जागाव जेखाने खाइलै दंमोन जागाव नोंखाय टाउन खाइया आबो बबो खायनाय आबो सालायसै नाथाय कैसा जे इंडिया गवर्नमेंट से साखलायजा जों साखलायजाखनो सिम गुनाय दंना नाय दंबै बंया हेदेबा जों खरां तिसाना नांगौ जरा खरां तिसा जे काम नै बरसे दुध मासाव मान फाय खरां तिसाना ओ जागा तो आग बुसखां सालो जे आगरतला नंनाय अंफुले नों बुसुक जरते सापोर्ट दं बा नों बदे अबाबो थांनानै कोनो ना जों खायदि खोनादि और पार्टिकुलर एकटा पलिटिकल पार्टी नों मत कायसा तिब्रासाबा कैसा पॉलिटिकल पार्टी आं तिब्रासा ठीक दं कैसा पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत खायनाय
abo bai ani ideology তো চুক্তি প্রশাসন সাপোর্ট যাক না যে হিন্দু বাঙালি যে কৃষাম বড় সাপোর্ট দं তাবো যে ও চান্সটা মানে আইএন বিশনি ভাইয়ে জড়িছে তংকে বড় তংকেছে তংজাবো কৃষাম বড় কে abo বড় তো সাপোর্ট বড় সাপোর্ট এই জন্য কাইছে তি প্রশাসন নিশ্চয় oro jara kubui ni skang nismi jara phanai wanji pangtung ti prasa pangtung boro ni bu kesa ngi tomu abo to angbo siu boro busiu salai bo tong aro tabuk jodi as a whole joto ti prasa jeto oro agi tongnai boro ro jodi khaikanga aro thangnani ani kono apotti kori samarthak tongnai khaiyani kono apotti kori কিন্তু যেখানে গভর্নমেন্ট খাইতো ani kokho jaga si je bo bai salai tak di khaiti abo ko akokse sadi daron bhaijingte government kulo salai Angkai government malam Malaysia. Nana. Tabuk jara naron bakal. Nana. Abo tabuk jara sing abo kogno sing saya kuis. Mana poriskar ko. Sing taro tike tabuk jara saja ya kuis. Sir, ete kesap ko nung to tasi saga je tabuk ni government je sal mani ADC government ba Tripura government je kabama hasam ba hasu logo tu iman ya kabama Tripura sar biar kelai tonggo omahai. যে আগিয়া যে জুট আমার কংগ্রেস জরা কাইসা যে হাবং খাই থাকা সিপিএম বা হাবং খাই থাকা গে আগিনি যে হাবং খাই থানাই রক বাই তাবং যে হাবং যে ইয়া কিসিং কামানি যে হালব বমা হাকে फेट मुनुजाक दं tabu abo saga kabang ma ko kaisi tabu agini boror ni je ideology boror ni wansu mung boror kai boror ni ham kai tabu ni bukuk bai ham kai no bukha bai ham tabu sudu তাহলে কোনো কমিশন বিভিন্ন জায়গায় কমিশন নরক নুকো আং সিমিয়াবলে খুমুলুঙো পার্টি বাই পার্টি বুলাইও সবাই লেখা শুধু খুমুলিয়া মানদে সেই জায়গাও অবাহি গোबां জায়গা গত না তুমি যে শুধু কমিশন নতিগৈ ওয়ালাই মানে পাবলিক তাবুকো রাং ফাইয়া হাই কইয়া রাং ফাইও রাং ইমপ্লিমেন্ট খাইনা বাগৈ রাং রহরি লাগি দङ জল জীবন মিশন পাইপলাइन रोजा पाइप kepla tui phaya abang sekarang masih abang karena itu आंदोलन mo abang bagai ani ko ke tabuni boror ni je wansumung abo busu jurati borogno kaham krai khaina nai abang ka ani sondeho to moise afro kabang ma CPM ni amolo bungkha Congress ni amolo jut ni amolo bungkha joto kisu tabuko ran phai to tabuko bibinno rokom prokolpo ni samui to ungia কিন্তু or rang ঠিক ভাবে পাবলিক নিয়া কথা থাং থাইয়া আনি থানি গোबां मा एविडेंस आं साया आइसे गोबां मा एविडेंस दं শুধু हेलो फना नोंखाय और जगह मति नेतानो बुसि रां मार खाला आंखाय 10,000 मुसलमान मानि 25,000 नोंखा 12,000 आनि थानि एविडेंस दं कितां सारग लागाइसे काजे अबसिमिसे जों नुक्सु पाब्लिकनि आबुनि बागै तो 1 লক্ষ তিনি MGN रेगानी जब कार्ड कैंसिलिंग तो आपने बगी क्या साले करीब ले 1 লক্ষ একটা দুইটাই আইছে 1 লক্ষ MGN रेगानी आनी बररनि रेगानी जब कार्ड कैंसिलिंग थांगा तांगे एकजन बरक साया साना दरकार आपनि बगी न आनके जों तिप्रासारनि गाहाम नायना बगी जों जतनो थानसाना दरकार आंबो थानसानि जागा तो माइसे आं करिं Sejakan hambrain bagai tanai sakisa sergo bubagra DM terkanti sakam bemangnya tangga. Saat amahke norni bukhakte nunggu je tiprasangoi amahke jungjal ba गोबां मा केबो तिप्रासार नंगु तंगन बिसिंते नंगु amahke hambrain bagai kuno majestic DM robai malai mungte amahke ko. निश्चय आं DM bai hoyto malai SDM bai malai भिडियो bai malai गोबां मा hambrain bagai salai baisi गोबां मा borok जखन social pension korai बुरी उंगी दंखा 60 বছর बाटामानिया अथच पार्टीनि साखै को गोबां माइसे पार्टीनि नेता खायो मात्र 40 বছর ब 60 বছরनि पेंशन नाय दंले आनि को जागासे नों जदि 40 বছরनि একজন নেতাङै नों जदि पेंशन नाय माखांखाय 70 বছর 80 বছরनि बरनो मोनग्रोना दरकार ननो ताना दिहिया उपयुक्त नों जखन उपयुक्त ना आपन नोंना दि आंबो कक सावाइसे ससियेल पेंशन कक सै दङ आं जेबो ननो थासिङो फुनुका बरक मकल लुगिया बिनि कक सका अर तोइने एसडीएम bai कक सका एसडीएम आनो सका नों आरोनि उगिया ताहन बुम आनो रफादि आं खाइरवानो वानो सका काजै आं जे मानसा निश्चय आं गभर्नमेन्ट bai कक साव आं हयतो डीएम
বা মুখ্যমন্ত্রী bai kok sayang mano কিন্তু ani authority ang যেখানে mano ang BDO SDM DM abor ang kok sayang অন্যান্য যারা অফিসার দङ এগ্রি সুপারিনটেন্ডেন্ট দङ বা সোশ্যাল এডুকেশন আর সোশ্যাল ইয়ানি CDPO দङ abor bai ang kok saw ani borok ne bagi to nischoi ang kok sanai এবং রিবো দङ শুধু কক সামা সিমিয়া আবার কিছু কিছু জায়গা ইমপ্লিমেন্ট বুঝি তো বড় আনি কক খানামানে পরে এবং ইনকোয়ারি খাইমানে পরে যখন কুবু ইমান জাকা বড় পেনশন বড় না ব্যবস্থা খাইতো কা এবং BPL বড় যা খাইছে আপনি বাকি আনি কক খাইছে খাবাই খুববাই সিনি বড় বাকি হামকাই মানাই নাই আনি আং কেবল দুসরা থাইয়া আং কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নো দুসরা কিন্তু আনি আইডিওলজি আং ওয়ান সুকমানি আং হামজাকমানি আবার আলাদা আনি বড় হলে আলাদা আং হামজাকমানি দङ aboni bagai ang jotokon pordo tongnai ani ideology no tui ang kok sanai tini aboni bagai barbar kok masam tini jol jongol jomin no odhikar ni kok sanai sabo Rahul Gandhi সারা ভারতবর্ষ চষে ঘুরি তো হাইছে মাত্র একটা টি-শার্ট বাই কুলি বাই কক সাকা উপজাতি বাই কক সাকা ড্রাইভার বাই কক সাকা সমস্ত বড় বাই কক সাকা সমস্ত বড় বাই আং সাকা বলে মণিপুরও 2 বার ফাই থাকা তাই প্রধানমন্ত্রী একবার ফাইমিয়া নির্বাচনী প্রচার করে থাই মানো বিদেশ ভ্রমণ খাই মানো তাই মণিপুরা একদিন ফাই কক সাকি মাইয়া আবঙ্কা বিনি আইডিওলজি রাহুল গান্ধী না আইডিওলজি বাই আনি আইডিওলজি বিনি একমাত্র আদিবাসী রগ্ন মোথাংমান্নায় এই কংগ্রেস পার্টি এবং আগিন থেকে ইতিহাস বাংসাকা সাবো ষষ্ঠ তপশিলেখা সাবো 3টা রিজার্ভ সিট বানেকা সাবো ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট খাইকা সাবো রাইট এডুকেশন খাইকা তামো সমস্ত প্রকল্প কিন্তু কংগ্রেস পার্টি নেই কোনো প্রকল্প মানে কেতাল খাই কিন্তু খাইছি প্রকল্প ন আগে ইন্দিরা আবাস যোজনা তো মনি তাবো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা খাইকা বুমসিনি শেষ খাই হয়েছে কিন্তু কোটাল খাই কিছু করি বলে তিনি আগে 2 টাকা বাই 15 কেজি রাং ইয়ে তখন মারু মানু তাবুক মাইয়া আবরগ্ন সাকে গোबां দङ হয়েছে কাজে একমাত্র কংগ্রেস পার্টিনি বিসিংতিনো আনি আদিবাসী রগ मोथां जाति मोननाय आबो आंनि বিশ্বাস স্যার नों जेहेतु निन मकलनखा गोबांमा टिडिएटि हाबां सामजायाखाय दङ गोबांमा बेकार खायरि दङ ngake norni bisingti waisase टिडिएटि हाबांना डेपुटेशन दरैखा जे आबो norni जायाफा norni टिडिएटि हाबां सामजायमा जायाफा जों 5 तारिखनि परे रेनाय सिद्धांत लानाय दं गोबांमा যত ইনফরমেশন जों नाहारि दङ 5 तारिखनि परे फाइनाय मासनि 5 तारिखनि परे जों डेपुटेशन लानाय जों बार ट्राई खैया डेपुटेशन लाना बागै गोबांमा प्रब्लेम फेस दङ आनि टिप्रासार आबनो सानन बागै जों खानानै नायमाने विभिन्न कारण थाइमिया 5 तारिखनि परे जों একটা डेट खेनाय टिटिएडिसिनि जानाय जों डेपुटेशन लानाय